کی جماعت کو بھی مکمل انداز میں دیکھ رہے ہیں. تو میں ذرا ضیاء اللہ صاحب کی جانب بڑھ لوں. ضیاء اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. بابر صاحب جب بول رہے تھے تب بھی آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. بابر صاحب اور ساتھ میں نواز صاحب جب فرما رہے تھے ان کو بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. اب بتائیے گا کہنا کیا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. جب ایک بندہ آرگومنٹس اپنے دے رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو کاؤنٹر نہ کریں تو ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی قبول کر لی ہے. تو اس لیے میں صرف تصحیح کر رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ اور کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. چلیں ہم شروع سے آ جاتے ہیں. شروع سے آ جاتے ہیں. آپ کی رائے معاشرے کا حسن ہوتا ہے. ضیاء صاحب آپ مجھے بتائیں کل کا احتجاج ٹھیک ہے نا, یہ پاور شو کامیابی کی راہ پہ گامزن رہا یا ناکام ہوا؟ محترمہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تسلی کراؤں گا. صحیح. دیکھیں اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہوتا ہے. جس معاشرے میں اختلاف رائے نہیں ہوتا وہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا یہ احتجاج ناکام ہو گیا ہے تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. صحیح. آپ ایک چیز ذرا غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ اس فسطائیت کے دور میں جس دور میں آپ کو پتہ ہو کہ گولیاں چلائی جا سکتی ہیں, جس دور میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, جس دور میں آپ کو پتہ ہو کہ ایف آئی آرز کی جا سکتی ہیں, رات کو گھروں میں چھاپے مارے جا سکتے ہیں, جس دور میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے, ایسی پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگ ان کا نکل کے آ جانا اس سے بڑا کمال اور کیا ہو آپ کے لیے. اگر میرے ساتھیوں کے پاس وہ ویڈیوز یا وہ ویژول موجود نہیں ہیں تو میں فارورڈ کر دیتا ہوں, ذرا ان کو تسلی سے دیکھ لیں. جہاں تک بات ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ چیزیں حقیقت میں نظر نہیں آتی وہ تعصب کی اینک ذرا اتار کے دیکھیں گے تو ان کو تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا, ان کو حقیقت بھی دکھائی جائے گی, حقیقت معلوم بھی ہوگی. اچھا کتنے لوگ آئے تھے آج چلے جائیں؟ اچھا لوگوں کی تعداد کیا تھی ضیاء صاحب؟ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ دیکھیں لوگوں کی تعداد گننے والے گن لیں گے. اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہم یہاں 10 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ غلط ہے, ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جو کیمرے ہیں آپ کے, جو آپ کے انڈیپینڈنٹ سرویز لوگ کرتے ہیں یا جو تعداد بتاتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اور عوام پاکستان کو بھی بتا دیں گے, لیکن کمال ان کا ہے جو اس سب ظلم اور فسطائیت سامنے ہونے کے باوجود بھی نکلے ہیں. وہ چاہے میں ایک اکیلا بھی کیوں نہ اپنے آپ کو گن لوں, پورے ملک کو گولی چلی, لاٹھی چارج ہوا. ضیاء صاحب آپ سے سوال ہے, بابر صاحب کہہ رہے ہیں آپ گئے تھے احتجاج میں, ہمیں تو نظر کہاں تک پہنچے آپ؟ جی بالکل میں موجود تھا. ہم کل سارا دن اڈیالہ میں رہے. اڈیالہ میں ہمارے خان صاحب کا کیس تھا جس کی سنوائی ہی نہ ہو سکی اور وہ آج تک کے لیے ملتوی ہوا تھا. اس کے علاوہ جس طرح ان کی بہنوں کو اور جس طرح ہم وکلاء کو اور ہمارے دوسرے لیڈران کو نہ جانے دینے کی انہوں نے ایک روش اپنا لی ہے تو وہ قابل افسوس ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں کابینہ کی میٹنگز وہاں ہوتی تھیں. آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب جیل سے ملحقہ محلات میں رہا کرتے تھے. وہ حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں, ہمیں وہ حقیقتیں بتانے دیں جو آج ہو رہی ہیں. آج اگر آپ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا تھا, کل تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے. جو حقیقتیں وہ دیکھ لیں. آج دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے ان کے اندر آنے سے اور ان کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا, آپ نے گن گن کے ان تمام ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو اور لیڈران کو نااہل قرار دیا. ٹھیک ہے, آپ ذرا پوری بات میں واپس آؤں گی بریک میں جانے کے بعد واپس ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن اعظم صاحب کو پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں. اور اعظم صاحب ذرا کوئکلی اس کے اوپر رسپونڈ کیجیے. آپ کی جانب بڑھوں گی, میرا سوال بھی سن لیجیے گا, چونکہ آپ دور ہیں, آج اسٹوڈیو میں نہیں ہیں تو پھر بات کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے. سوال سن لیجیے گا, جواب بھی ساتھ دیجیے گا, لمبی کہانی کے موڈ میں نہ رہیے گا پلیز, ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے چونکہ پہلے سیگمنٹ میں بھی ذرا آپ سے تفصیل سے بات نہیں ہو پائی تھی, آپ ذرا آتے ہیں
आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, तो उसका ज़रा लिहाज कीजिएगा। पहले मुझे बताइएगा कि क्या 5 अगस्त का एहतजाजी तहरीक वाकई आप समझते हैं कि आवाम निकली है तो कामयाब हो गई है, और 13-14 अगस्त को क्या होगा? देखें, 5 अगस्त का जवाब है हाँ, ठीक है जी, यस। और 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब का वो भी जवाब ऐसे ही है कि आपको नजर आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जहां तक आपके मजीद सवाल को जरा थोड़ा सा वजाहत से अगर तफसील से बयान किया जाए तो तहरीकें कभी भी एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की नहीं हुआ करती। ठीक, तहरीकें वक्त लेती हैं। चाहे आप पूरी दुनिया की तहरीकें देख लें या पाकिस्तान की तहरीक आजादी देख लें, कितने साल लगे थे। ये जरूरी नहीं है कि वही लीडर ही आपके सामने हो। शुरू कौन करता है और उसका इख्तिताम और फल कौन खाता है। ये तहरीक है रूल ऑफ लॉ की। ये तहरीक है कि वोट जिसको डाला जाए उसी का गिना जाए। ये तहरीक है अदालतें आजाद हों। ये तहरीक है कि आपके अवाम को हक के हुक्मरानी हो। ये तहरीक है कि अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये छोटे मकसद की तहरीक नहीं है। अगर इमरान खान चाहता अगर इमरान खान चाहता तो वो एक लम्हे के लिए भी अगर मुंह से निकाल ले कि हाँ मैंने बाहर निकलना है, तो आपके बड़े बड़े सहाफी और ज़ोमा इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं कि ये राहें बिछाए बैठे हैं, आंखें बिछाए बैठे हैं, वेलकम करने के लिए तैयार हैं। वो कहे तो सही। कितनी दफा हामिद मीर ने ये बात रिपीट की है, आपके और मोतबर सहाफियों ने ये बात रिपीट की है कि कौन कौन डीलें लेकर गया है, कौन कौन ऑफरें लेके गया है, किसने जाके क्या मिन्नतें की हैं। अच्छा ज़िया साहब देखें, ठीक है ज़िया साहब, अंदर की बात है कि बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त बाहर निकलना चाहते हैं। अंदर बैठने का किसी को भी शौक नहीं है, ठीक है ना बानी को, ना नवाज शरीफ को, ना आसिफ जरदारी को। दूसरी बात अच्छा ठीक है, दूसरी बात इख्तिलाफ कर लीजिएगा ना, दूसरी बात सुन लीजिएगा। यहाँ पर आपने कहा कि कल का पावर शो कामयाब रहा, लेकिन जो मरकजी क़यादत इस वक्त बाहर है वो खुद मान रहे हैं कि हम आवाम को बाहर निकालने में उस तरह से कामयाब नहीं रहे। माँ सिवाय 3-4 जो लीडरशिप बाहर है, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ वगैरह, ये मान रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि मैं जब बानी से मिलूंगा मैं उनको बताऊंगा कि वाकई हम लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए, इसके ऊपर काम करेंगे। फरमाएं। सलमान अकरम राजा साहब कल सारा दिन मेरे साथ अडियाला जेल में रहे। या वहां पे हमने जो मंजर देखा, निहत्ती मासूम बेगुनाह बहनों के साथ जो रियासत सलूक कर रही थी, वो एक दास्तान है। वो कभी आपको किताबों की सूरत में जरूर मिलेगी। इस वक्त आपके पास वक्त की कमी है, इसलिए आपको यहाँ तफसील से नहीं साहब क्या उन्होंने ज्यादती की इस रियासत ने। कल उन्होंने अलीमा खान के साथ क्या ज्यादती की, खाना खिलवाया, अच्छे होटल में खाना खाया और फिर वहां से वापस चली गई। हजूर खाना उन्होंने खाया ना होटल में। काश आप हमारे साथ मौजूद होते, ग्राउंड रियलिटी आपको अंदाजा होती। मैं बताया ना क्या हुआ, उनको रोका नहीं उन्होंने, और उनके साथ क्या सड़क पे पड़े रहे, वापस भेज दिया। 10 बजे की बात आप कर रहे हैं कि आप होटल में चले गए। उस टाइम पे जब हमारी बच्चियों को, हमारी माओ बहनों बेटियों को घसीटा जा रहा था दुपट्टे से, वो खवातीन पुलिस वाली जो घसीट रही थी कि आप इधर से निकलें, तब जाके हमने उनको रिक्वेस्ट की, अलीमा साहिबा को भी, कि आप खुदारा थोड़ा सा साइड पे होके बैठ जाएं ताकि इनकी फस्तायत आपके ऊपर मजीद ना आए। हजूर हमारे वकला को धक्के दिए गए, हमारे वर्कर्स को कल मारा पीटा गया। आप मौजूद होते नहीं है, आप बाहर बैठ के सुकून से एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ ये हो गया, और अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि वीडियो दिखा दे, किसी को मारा, किसी को पीटा, कोई वीडियो दिखा दे, कोई शेलिंग की, वीडियो है अनूर मेरे पास, क्लिप से मैं दिखा देता हूं। मीडिया के पास सोशल मीडिया इनके पास 1947 की वीडियो भी है, इनके पास बहुत पुरानी वीडियो भी है। अच्छा पुरानी वीडियो दिखा देंगे, कल की दे सकता हूँ, उसमें तारीख कुछ नहीं हुआ, जेल में कुछ नहीं हुआ, 20-25 लोग जेल के बाहर कुछ भी नहीं हुआ, खुद खड़े थे, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं आपको, आप खुद खड़े थे वहां पे, रोड ब्लॉक कर के बारे में कुछ नहीं हुआ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
अगर आप मैं ना मानू वाली बात कहेंगे तो फिर मेरे पास अगर आपको भी कुछ होता तो आपका नाम भी शहीदों में शामिल होता। जवाब दूंगा, बिल्कुल सही है, आपका नाम भी शहीदों में शामिल होता। तमुल से मेरे सवाल भी सुने हैं। नवाज साहब मुझे टाइम दे, मैं ज़िया साहब से बात करूं। अपनी वो शर्ट दिखाते जो फट गई है। नवाज साहब मुझे बात करने दे प्लीज। जेल में इस पछताई हुकूमत ने गुजरवाई है। ठीक है ज़िया साहब, रिकॉर्ड मौजूद है, आप क्या बात कर रहे हैं? ज़िया साहब आखिरी सवाल टीवी पे बैठ के अपनी बीतियां सुनाने लग जाएं या अपना रोने लग जाएं। नहीं वो सारी बातें रिकॉर्ड पर है ज़िया साहब। आपको कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने की जरूरत नहीं है ज़िया साहब, से बढ़कर ये काम करने हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस वक्त जो सियासी नाअहलियां हो रही हैं, मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ अपनी जमात को कैसे बचा पाएगी? ये जो नाअहल अराकीन है, क्या आगे जाके वापसी या इनकी जो है वो वापस से जो इन्होंने आना है मैदान में, सियासी मैदान में, उसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार हो रही है अभी से? देखिए, हमारे पास जरूर हिकमत अमली है, हमारे पास लीगल रेमेडीज हैं, हम लीगल रेमेडी अवेल करेंगे। आप एक चीज देख लें, इलेक्शन कमीशन जो इनकी बी टीम बना हुआ है, जो इनके हर हुक्म को जी हजूरी करने के लिए तैयार बैठा है, एस्टेब्लिशमेंट और ये कठपुतली हुकूमत के जो जितने भी इस तरह के ओछे हथकंडे हैं उनको वेलकम करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा है, जो अपनी आईनी मुद्दत गुजार चुका है, काबिज बैठा है इस टाइम। वो गासिब और काबिज है इलेक्शन कमीशन पे। ये ओहदेदारान की मैं बात कर रहा हूं, वो अपनी आईनी मुद्दत गुजार चुके हैं। आप देखें कि हकीकत क्या है, आप देखें कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिली है आपको कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर जुडिशरी ने या आपके मजिस्ट्रेट ने किसी को कोई सजा दी हो और आके इलेक्शन कमीशन उसको नाअहल करार दे दे? आपके सुप्रीम कोर्ट लेवल से जाके नाअहलियां होती थी या उनको सजाएं होती थी, तब जाके इलेक्शन कमीशन जुर्रत करता था इस तरह की। आप देखें कि मखसूस ठीक है ज़िया साहब, आप लोगों के पास हिकमत अमली तैयार। हाँ ठीक है, आप लोगों ने यानी कि आगे बढ़ना है, आप लोग रुकेंगे नहीं। ठीक है आजम साहब की जानिब बढ़ूंगी। आजम साहब आपने जुमला मुकम्मल कर लूं। जी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मोहतरम 8 जजेस ने एक फैसला दिया था कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो। 8 से 9 महीने उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पे 8 और 9 घंटे भी इंतजार नहीं किया जाता और नाअहलियां डिक्लेयर कर दी जाती हैं। हजूर, ये मिली भगत नहीं है तो और क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? ठीक है। अच्छा आजम साहब, आपने बड़े तहम्मुल के साथ हमारे बाकी मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, उनका एनालिसिस आपने सुना।